Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Živi Narko. Pre početka videa želeo bih da vam se zahvalim na gledanju videa i na podršci, a nove gledalce bih pozvao da se subscribe na kanal. Već duže vreme planiram da nabavim jedne veoma lepe i egzotične ptice i konačno mi se ukazala prilika za to. Rešio sam da ih uzmem i njih ću ih pokazati u nastavku videa. A pre toga hajde da pogledamo ostale novosti na moje farmi. Petlovi koje sam onda nabavio jako su se lepo složili sa kokoškama i non stop idu zajedno. Svaki je oformio svoje jato od nekih 8-9 kokošaka i super što nema nikakvo rivalstvo među njih, to mi je drago jer su oni prošli baš tukli često i baš su onako bile krvave bitke. Ova šestorka baš super napreduje, jako sam stvarno zadovoljan na njihovom rastu i kotka ih jako lepo čuva, non stop su na polju. Sjećate se da sam pitao prošli put kakav je odnos polova i čini mi se da imam dve koke i jednog petla. A što se morke tiče još uvijek ne znam, nisam siguran koliko su pola, mada volio bih da su ženke. U prošlom videu sam najavio da ova krmača treba da se oprasi i pre 10 dana je oprasila 9 zdravih prasića. A ona se pokazala kao jako dobra majka i baš mi je drago što smo je ostavili. Ove definitivno lepo gaji i to se vidi po njima kako lepo sam spavaju. A imaju ovdje ovu kvočku koja je greje pored majke. A to pored nam je ona crna krmača, odnosno moravka, koja treba da se prasi početkom novembra. Kao što rekao, mjesec dana nakon nje i ono daje naznake da će imati dosta prasića. A ovdje pored su oni prasići koji su bili na polju, njih 6 i vidite kako dosta brzo napreduju i kako su stvarno brzo porasli. Hajmo sad da pogledamo šta sam to kupio. Ovdje ću da ih smjestim da su bile prepelice i tu će biti privremeno dok im se volijera ne napravi, a i to imam u planu. I to ćemo predstaviti negdje pred kraj videa. I konačno sam ih pustio napolje. U pitanju su patke mandarinke, uzeo sam jedan standard par od jednog uzgajivača ovdje kod mene. I eto, ponosan sam jako i na sebe i srećan zbog toga jer dugo sam planirao da ih nabavim i evo, konačno mi se ispunila želja. A u planu mi je da im pravim i volijeru, ne samo za njih nego i za ostalu živinu, odnosno životinjice koje ću nabaviti, ali o tom potom to ćete sve vidjeti i neće mandarinke biti jedine životinje koje ću imati kod sebe, a da su egzotične. Znate i da su prepelice bile tamo gdje su sada mandarinke i njima sam ovdje napravio pa manju volijericu koju sam mislio da će im biti mala, ali zapravo nije. Dosta prostora imaju, čiste im je, ne treba, ne znam nija koja je visina. Bitna stvar je ta da imaju svetla dovoljno, tako da mogu da nastave da nose, pošto su već počeli da se perotaju i samim tim uskoro bi trebalo da zamene svoj perija. Ovdje imam njih 11, 3 mužijaka i 8 ženki. I kao što mnogi od vas znaju, njihov životni vek nije nešto puno dugo. Žive u prosjeku 2 godine i nakon toga se sklanjaju iz eksploatacije. Sada ću da vam pokažem koze kod babe, inače naslednice naše Đurđe. Babine koze broje sitno. Ovo što su, ja mislim, u 5. mjesec i već tamo negdje sredinom novembra trebalo bi da se jare i jedna i druga, a dosta su veliki. Ovo je inače mama od ove i vidite sami da se ona baš lepo raširila i da uskoro očekuje sigurno 2 jaradi, a mislim da će ima male isto 2, pošto su im onako poveći stomajci. A što se koza tiče, sad su same van jarca na ispaši, jarac je zatvoren jer su sve koze počele već da se klanjaju od njega i sjarene su, tako da je suvišno da ga držimo i on je već dosta naporan postao. Rogata kozica Ljubica je sad u zatvorenom delu jer još uvijek se vime nije zamirilo, pa će ostati u karantinu dok se taj problem ne reši.
a ove su sve zajedno sad, još uvijek se navikavaju. Vidite, Milica uživa u ovom toplom jesenjem danu, očigledno. A što se ovaca tiče, trebalo bi da uskoro kroz koju nedelju počne sezona jagnjenja, jer je 1. jun bio dan kad smo ovna ponovo vratili kod ovaca i trebalo bi da su tad počele da se pare. Ovca koja ima ovo zvonce je ovca sa najvećim stomakom, pa mislimo da će ona prva da se ojagnji od svih njih. I što se ovdje tiče, to bi bilo to, njega ćemo kloniti jer je dosta već kod nas i valjalo bi da ga menjamo. A što se tiče nekih karakteristika vezanih za patke mandarinke, fascinantno je to što su one zapravo azijske patke koje nastanjuju obično neka močvarna područja gdje gaje mlade, ali neretko se nasađuju unutar šupljina drveta i tu poželjnka položi oko 8 do 12 jaja na kojima leži 28 do 30 dana i nakon toga se izlažu pačići. Sad nisam vidio da su nešto puno jeli jer se još uvijek navikavaju na novi prostor, ali definitivno su se noćas kupali jer je voda bila dosta platnjava i prljava, tako da verovatno treba još neko vrijeme da se naviknu na nas, naviknu na prostor. I oni su dosta mladi, imaju, pa ja mislim, nepunih godinu dana, ali verujem da će tačno na proleće, odnosno kad bude sezona, negdje od februara do maja, da će tad da se upare i da će ženka početi da nosi jaja i da izleže ove male pačiće. I da vidimo kako je prepelica u novom domu. Imamo prvo da li su snele, zapravo jesu. 1, 2, 3, evo ima još jedno. 4 jajca danas, super. Vodu imaju, hranu su dosta pojeli. Da ću sa njim dospim još hrane. Dajem koncentrirano cilja kao i uvek. I ta hrana mi se pokazala kao najbolja. I znate da su jeli jaja, međutim da sam rešio ubacivanjem pjeska unutar kaveza, valijere, u stvari da su bile, i prestale su da jedu jaja. Sad dajem šećernu vodu, slabije jede ovih dana i malo da je povratimo energiju. Pa ćemo ovim Boga za koji dan da je pustimo napolje. Vime je onako i dalje malo tvrđe. Vjerujemo da ima upalu i to lečimo, tako da valjda će se ta upala povući uskoro jer se plašimo da ne preraste nešto više. A kao što rekao, lečimo je i trebalo bi da je skoro mjesec dana sjaran. Tu je jarac sa njom, kao što rekao, njega smo odvojili jer je baš postao onako naporan i pošto se pario sa svim kozama, on pokušava ponovo da se pari i dosta nervira koze i počeo da juri ovce i zato smo ga odvojili ovdje. I kao što ste već navikli, na kraju videa obavezno bude deo vezan za baštu i za perma modele i moram reći da sam jako zadovoljan. U bašti su nam trenutno rotkice završile sezonu i počupali smo sve i veoma sam zadovoljan i plodovima i tome koliko njih zapravo niklo. A što se samog ovog načina tiče, ispravo u početku zahtjeva trud i rad što se tiče postavljanja perma modela, ali nakon toga rad je, znajte, veoma minimalan. Sad, oprostite na mom glasu, malo sam prehlađen, ali ajde vam pokažem. Ovo su one dve gredice koje su kasnije postavljene i evo, ja sam se vidio zelena salata dosta veća. Ovo sam inače presađivao. Presadio još neke rotke i to su ove koje su onako malo uvenule jer su mi tamo bile veoma guste i one ne mogu lepo da se glaviče. A pogledajte na primjer ovu zelenu salatu koja će već za 7, pa stvari ne, ajde reći za 10 dana moći da se bere i da se jede. Evo i ovo pored nje. Ovdje su i paradajzi koji neće stići sigurno da
ni cvetoje ni sazre, ali ću iskoristiti njihove zaperke za nove sadnice koje ću na proleće posaditi. Evo vidite rotke koliko su i one porasle i evo, na primjer, vidite kolika je glavica rotke, a ostavit će sigurno u zemlji do prvog mraza. Ove ovdje koje su dosta ranije posađene. U toj gredici je stanje malo bolje za nijansu, od početka je dosta bujnija i dosta krupnija što se tiče rotke. Pogledajte kolika je ova rotkva, ova dole, ispod nje, gore ima još jedna, jako dobar rezultat stvarno. Tako da iz mog slučaja zaključak je da su Pero modeli znatno bolji i efikasniji od zemljanih bašti. Mogu vam sad pokazati i baštu koju su moji sadili i da vidite koliko je loši prinos. Sad ću vam pokazati jedno polje gdje su posađene cvekle. Znači bila je puna kesica cveklja, gledajte koliko ima. I ova je jedina koja je onako dobra, ima veću glavicu. Ova je jedna onako zakržila, ima dosta manju glavicu i ovdje još jedna. I to je to. Od cijele kesice imaju jednu zdravu i dve jako male biljke. To je bilo to za ovaj video. Hvala vam još jednom na gledanju videa i nadam se da ste uživali. Volio bih da u komentarima napišete predloge imena za ovaj slatki par i želio bih da vas obavestim da kanal Živinarko ima opciju članstava. Možete pogledati koji su to nivoi u pitanju i kakve benefite sve od toga imate. I naravno to je opcionalno, nije moranje, ali ukoliko neko želi da bude malo više uključen u Živinarkovu zajednicu, dobrodošao je.